हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार वेस्ट एशिया की खबरें, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। सही खबरें, हवालों के साथ और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर आ रही है वहीं से कोई जानकार शख्स भी मिल जाए, जिससे बात करके और बेहतर अंदाज हो सके हालात किस तरफ जा रहे हैं। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, बहुत ही अहम। एक तो अली बाकर आबदी साहब, जो बेंगलोर से हैं, अलीपुर से आपका ताल्लुक है, बेरूत में रहते हैं, और आप लोग उनको हमारे चैनल पर अब से पहले कई बार सुन चुके हैं। आप लोग काफी पसंद करते हैं, इजरायली मीडिया पर भी नजर रखते हैं, अरब मीडिया पर भी। चूंकि अरबी और फारसी दोनों जबानें जानते हैं, हिंदुस्तानी के अलावा अंग्रेजी वगैरह, तो बहुत ही अच्छे वेल कनेक्टेड उस इलाके से, सोर्सेज से हैं, और उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन बहुत ही भरोसे के काबिल होती है। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं। जनाब नजर अब्बास रिजवी साहब, कुम से रिसर्च स्कॉलर हैं, अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। इस वक्त ईरान से ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बातचीत क्या हुआ, कि अमेरिका के नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने अभी फैसला नहीं लिया, दबाव और धमकियों के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। तो हम शुरू करते हैं दोनों मेहमानों से बातचीत, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालात आखिर किस तरफ जा रहे हैं। मैं पहले कुम से, ईरान से बात करूंगा, ताकि इस्लामाबाद में जो कोई कल के लिए बात शेड्यूल की गई है, जिसके लिए अमेरिका के खास नुमाइंदे भी, कहा जा रहा है कि वहां से उड़ चुके हैं, लेकिन तेहरान, ईरान जो बिल्कुल पड़ोस में है, वहां से वो हरकत नजर नहीं आ रही, वो ख्वाहिश नजर नहीं आ रही बातचीत करने की। जनाब नजर अब्बास रिजवी साहब, क्या है, आप क्या बता सकते हैं इस वक्त के हालात, किस तरह से ईरान देख रहा है बातचीत में, क्यों अब आगे शरीक होने की दिलचस्पी वो नहीं दिखा रहा, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और अली बाकर साहब को और तमाम व्यूअर्स को जो है आदाब अर्ज करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। जी देखिए, अभी तक जो यहाँ पे खबर है वो ये है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है आबिद बकाई, उनका मैं भी न्यूज देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं है कि हम दूसरे दौर की बातचीत में जो है वो शामिल हों। और बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है कि जिस तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है और खास तौर से ट्रम्प की जो बयानात आ रहे हैं, कि अगर एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी जो बयान है, एक तरफ वो कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति वार्ता चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से वो धमकी वाले टोन में दोबारा आ गए हैं कि हम सारे जो ब्रिज से उनको खत्म कर देंगे, सारे पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे। वो अपना वॉर क्राइम का जो उनका एक घिनौना तरीका है धमकी देने का, उस पे आ गए हैं। और साथ साथ जिस तरीके से कल ईरान की एक कश्ती, उस पे जो कब्जा किया है, जिसके ऊपर क्रू मेंबर्स भी हैं, उनके फैमिली वाले भी हैं, खानवादे भी हैं, उनके ऊपर कब्जा किया गया है, उनके ऊपर उनको रोका गया है, उन पे हमलावर हुए हैं। तो बिल्कुल क्लियरली ये सीरियसनेस नहीं देख रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो इसमें बातचीत में आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से जो अप्रोच है, पिछली बार भी जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी यही अप्रोच थी कि हम एक तरह से तहम्मुल करना चाहते हैं, अपनी बात तहक्कुम करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को, क्योंकि अभी तक यूएस ने आज तक किसी बराबर से किसी ने उसको टक्कर नहीं दी थी, किसी ने उसको शिकस्त नहीं दी थी। आदत नहीं है यूएस को कि किस तरह से बराबरी की बातचीत की जाती है। हमेशा डिक्टेट करता है यूएस कि यहां से आप तेल खरीदिए, आप वहां से तेल ना खरीदिए, यहाँ टैरिफ लगा देंगे, वहां टैरिफ लगा देंगे, ग्रीनलैंड हमें दे दीजिए, कनाडा को हम ले लेंगे, क्यूबा को हम कब्जा कर लेंगे। तो ये जो एक जोरगुई वाली बात होती है, गुंडागर्दी का जो एक मिजाज है अमेरिका को, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि अब जब हम शिकस्त खा चुके हैं, हम कमजोर हो चुके हैं, तो किस तरीके से बातचीत की जाती है। और ये चीज ईरान जो है अमेरिका को धीरे धीरे सिखाना चाह रहा है, तालीम देना चाह रहा है कि जब तुम हार चुके हो, जब तुम कमजोरी की स्टेट में आ गए हो, तो पहले बातचीत करने का सलीका सीख लो, बातचीत करने का तरीका सीख लो, फिर हम तुम्हारे साथ मुजाकरा करेंगे। क्योंकि अब हम स्टेट ऑफ पावर में है, पावर पोजीशन में ईरान है, अमेरिका पूरी तरीके से कमजोरी की हालत में है। तो तुम डिक्टेट नहीं कर सकते हमको कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, बल्कि हम अपनी शर्तें बताएंगे और उन शर्तों के बेस पे तुम्हें हमसे आके निगोशिएशन करनी पड़ेगी। तो जब तक अमेरिका का ये मिजाज बदलता नहीं है, वो आके इंसानों की तरह बात करने के लिए तैयार नहीं होता,
تو مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی جو ہے کسی بھی طرح کی بات چیت میں فی الحال آگے نہیں بڑھنا چاہے گا کہ اپنے ڈیلیگیشن کو وہاں بھیجے. خطرہ مول لے، جس طرح کی بات پہلے بھی آپ نے دیکھی تھی کہ کالمنسٹ نے لکھا وہاں پہ، وہاں کے بہت بڑے پیپر کے اندر، کہ پوری ٹیم کو جو ہے وہ مار دینا چاہیے. اس طرح کی باتیں بڑے پیپرز میں آنا بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ خوخار ایک مائنڈ سیٹ ہے امریکہ کا. تو اتنا خطرہ لے کے اپنی ڈیلیگیشن کو وہاں بھیجنا، ایران فی الحال اس کے لیے بالکل بھی ظاہراً تیار نہیں ہے. جب تک کوئی کی شرطوں کو قبول کرنے کے لیے اور ایران کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی طرف سے کسی بھی طرح کی آگے کی بات ہونے والی ہے. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایران امریکہ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہارا ہوا کس طرح سے بات کرتا ہے، اس طرح سے امریکہ کو بات کرنا ہے. اور یہ کلچر واشنگٹن میں ابھی تک ہے نہیں. یہ بہت ہی اہم پہلو آپ نے بتایا. اور دوسرا پہلو جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ ایران کے لیڈرز، ڈیلیگیشن میں جانے والے لوگوں کو خطرہ ہے. جو پاکستان کے اخبار نے باقاعدہ اس کو خبر چھاپی تھی، تو اپنے لوگوں کو خطرے میں بھی ڈالنا، اور وہاں کوئی بات کا نتیجہ نہیں ہوگا، جیسے جے ڈی وینس اس بار واپس چلے گئے تھے. اب میں چلنا چاہتا ہوں علی باقر آبدی صاحب کی طرف. وہاں لبنان میں حالات کافی گرم نظر آ رہے ہیں. آپ بیروت میں رہتے ہیں، آپ وہاں بالکل اسرائیل یعنی مقبوضہ جو فلسطین ہے اس کے بالکل نزدیک رہتے ہیں، آپ چند کلومیٹر کی دوری پر. وہاں سے کیا خبریں ہیں؟ بہت ہی دونوں طرف سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حزب اللہ کے جو کچھ بم ہیں سڑک کے کنارے، اس سے اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل سے بھی حملے کافی ہو رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جنگ بندی کے باوجود، جس جنگ بندی کو ایران کی جنگ بندی کے ساتھ جوڑ کر کے مجبوراً قبول کرنا پڑا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، وہاں جنگ بندی کیوں لاگو نہیں ہو پا رہی؟ کیا کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ہلو، آداب، نمسکار. قاسمی صاحب، آپ اور آپ کے نئے مہمان رضوی صاحب، نظر عباس رضوی صاحب، اور باقی جتنے بھی دوسرے حضرات ہیں والے ہیں ان کی خدمت میں. ابھی حالات تو لبنان کے تو بالکل سمجھیں کہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو شرط رکھی گئی تھی اس شرط کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہو چکا ہے. لیکن اس نے اعلان تو کر دیا، نہیں کروں گا، فضائی حملے نہیں کروں گا، سمندری حملے نہیں کروں گا، لیکن جو ہے کیا ہے زمینی حملے جاری ہیں اس کے. اور اب اس نے تو ابھی اس پچھلے ہفتے جو نقصان پہنچا ہے اس کو، ایک ایسا موقع آیا پچھلے ہفتے میں کہ جس میں حرکت مقاومت اسلامی حزب اللہ نے تقریباً 20 اسرائیلی فوجی، اور جس میں کچھ بڑے بڑے افسران بھی تھے، ان پہ حملہ کیا ہے. اس میں خود اسرائیل نے اعتراف کیا کہ جو ہے یہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، کہ جس میں اس نے اعلان کیا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. یعنی یہ سمجھے کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا نقصان مانا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح سے ہم جا کے گھر گئے وہاں پہ کہ، اور ایسی جو ہے کیا ہے حملہ ان کی طرف سے ہونے لگا، حزب اللہ کی طرف سے. اور وہ بھی کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 نوجوان تھے اور ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. وہ تقریباً جو ہے یعنی 70 لوگ تھے، لیکن اس میں سے مین جو ہے 20 لوگوں پہ پوری طرح سے، اور کئی لوگوں کا شدید زخمی ہونے کا زخمی ہوئے ہیں، اس کی خبر بھی انہوں نے دی ہے. اس کے بعد کل پرسوں نرسوں سے جب سے اعلان جنگ بندی ہوئی ہے، قاسم صاحب یہ جو اعلان جنگ بندی ہے اس میں ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے لبنان کی حکومت نے. آپ کو پتا ہے کہ لبنان کے حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے دوسری جگہوں سے. جب فرانس نے اس کو کیپچر کیا ہوا تھا، جس طرح سے انڈیا پہ جو ہے کیا انگریزوں کا قبضہ تھا، اسی طریقے سے لبنان اور سیریا پہ فرانس کا تھا. جب فرانس جانے لگا تو اس وقت اس نے جو ہے کیا اس طرح سے وہاں پہ حکومت کا جو طریقہ بنا دیا کہ بلکہ ایک ایسا قانون بنا کے دیکھے گیا کہ جو ابھی تک چل ہی رہا ہے اور اسی پہ چل رہے ہیں، کہ پریسیڈنٹ جو ہے کیا ہے وہ مارونی کرسچن ہوگا، اور پرائم منسٹر جو ہے کیا ہے سنی ہوگا، اسپیکر شیعہ ہوگا، اور اسی طریقے سے عہدے بھی جو بڑے بڑے عہدے یا منسٹریاں ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے کیا ہے آپس میں اسی طرح سے تقسیم شدہ ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کیا ہے وہ دین و مذہب کے اعتبار سے بانٹا جا رہا ہے، اور ابھی تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی فی الحال اس وقت جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کو لانے کا مقصد ہی یہی رہا
کہ ایسے آدمی آئیں کہ جو امریکہ کی بات کو سننے کے بعد مشورہ نہ دیں، بلکہ امریکہ کی بات کو بحیثیت آرڈر سمجھ کر اس پہ عمل کریں، اسرائیل کی بات کو سن کر بحیثیت آرڈر سمجھ کر اس پہ عمل کریں۔ یہی ہوتا رہا ہے یہ مسلسل۔ ابھی دیکھیں پورا یہ عرصہ جو گزرا ہے، اور خصوصی طور پہ جب سے جو ہے دوبارہ جنگ شروع ہوئی، یعنی اس وقت کہ جب اس نے 15 مہینے تک مسلسل حملے کیے اسرائیل نے، جبکہ اس طرف سے کوئی حملہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے باوجود بھی ان میں یہ مجال نہیں رہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل پہلے تو حملے بند کر اپنے، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ بات کرتے ہیں، یا تو ہماری زمین کو چھوڑ پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے، اور ہمارے جو اسیر کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ پھر بات کی جائے گی۔ یہ کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ اب مسلسل جو اس طرح سے جو ہے کیا حملے ہوتے چلے جا رہے۔ ابھی جو ہے کہ کل پرسوں بھی جو ہے کیا بہت زبردست حملہ ہوا ہے، حزب اللہ نے ان پہ کیا، اور یہ بنت جبیل جو شہر ہے اس پہ جو ہے کیا ہے کر و فر کی جنگ ہے۔ اس طرف سے وہ پوری یہ کوشش کرتا رہا ان پورے ان دنوں میں کسی طریقے سے بنت جبیل کا جو اسٹیڈیم ہے، فٹ بال اسٹیڈیم سب سے بڑا وہاں کا، اس پہ قبضہ کر لیں۔ گویا یعنی بنت جبیل شہر کا اسٹیڈیم پہ قبضہ، گویا کہ پورے ساؤتھ لبنان پہ سمجھ لے قبضہ۔ یہ فکر ہے اور یہ تصور لے کے پہنچا، لیکن حزب اللہ کے نوجوانوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو جو جواب دیا ہے، فولاد کے چنے چبوا دیے اسرائیل کو۔ اور بار بار اب خود داخل اسرائیل میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں سیاسی اور ملٹری، یہ دو دھڑوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ بھئی یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نارتھ فلسطین اور تل ابیب کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ ابھی باقاعدہ طور پہ تل ابیب نے کہا کہ تم لوگ اسکول شروع کر دو، کلاسیں شروع ہو جائیں، لیکن نارتھ والوں نے کہا کہ یہاں کا جو ڈی ایم ہے اس نے کہا کہ کوئی کلاس نہیں ہوگی، کوئی اسکول نہیں کھلے گا، بلکہ اب لوگ ہم دوبارہ واپس تل ابیب آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جگہ امن و امان کی نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور اس طرف سے بھی یہ جو ہے نا زمینی حملے تو باقاعدہ مسلسل کر رہا ہے کاظمی صاحب۔ لوگوں کا جو ہے کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور تباہی۔ اب یہ لوگ جیسے ہی اعلان ہوا جنگ بندی کا تو لوگ جوک در جوک جنوب ساؤتھ لبنان کی طرف جانے لگے، اپنے شہروں کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، شہروں کی طرف، اور جو ملبے کی شکل میں بن چکے ہیں مکانات اور بلڈنگیں، لیکن باوجود اس کے ان کا حب الوطنی دیکھیں، وطن کی محبت کا جو ایک جذبہ دیکھیں کہ حملہ ہو تو ہو جائے، لیکن ہم اپنی زمین، اپنی مٹی، اپنی عزت و آبرو کا کبھی سودا نہیں کریں گے۔ یہ بڑا مشہور ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، خصوصی طور پہ لبنان اور ساؤتھ لبنان کے لوگوں کا، کہ اپنی دھرتی سے کتنی وہ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے کیا ہے جان دینے کے لیے، اپنا خون، اپنی اولاد، سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب یہ جا ہی رہے تھے کہ وہاں پھر اس نے حملے شروع کر دیے ادھر زمینی طور پہ، کہ اسرائیل نے اس کی کاروائی، جوابی کاروائی ادھر سے ہوئی، لیکن پھر بھی جو ہے کیا انہوں نے سنبھل کے کاروائی کی تاکہ پھر کل کو یہ نہ کہے کہ جو ہے کیا سیز فائر کی جو ہے کہ خلاف ورزی اس طرف سے ہوئی ہے۔ پھر باقاعدہ طور پہ ان سے یہ پیغام دیا گیا کہ اب آپ لوگ نہر لیتانی کے آگے نہیں آ سکتے، اس طرف آپ اس کے پیچھے ہی رہیں گے، اور وہ پورے پل توڑ دیے اس نے، خبیث نے۔ ابھی تو جو ہے کیا وہاں کی فوج اور جو مقاومہ اور باقی پبلک مل کے جو ایک کوشش کر رہی ہے کہ جو ایک نیا جو ہے ٹیمپروری طور پہ جو ہے کیا پل بنا دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے گاڑیاں یا لوگوں کا آنا جانا جاری رہے۔ اسی دوران ایک رپورٹ جاری کی اس نے، اسرائیل نے، بلکہ اس کا جو ایک اسپوک مین جو ہے افیقائی ادرائی نے کہا کہ دیکھیں ہم 55 گاؤں کو، ساؤتھ لبنان کے 55 ولیجز کو اور شہروں کو تہس نہس کر دیں گے۔ یعنی گویا یہ پورا علاقہ ہم ان مکانات کو بالکل ختم کر کے، جس طریقے سے ہم نے غزہ میں کیا ہے اس طریقے سے پوری طرح سے ختم کر کے اس علاقے کو ہم جو ہے وہ جو ہے اپنا کہتے ہیں یلو زون بنائیں گے۔ وہ یلو زون یہ بنے گا کہ وہاں پہ تقریباً جو ہے کہ 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ، وہاں پہ کوئی نہیں رہے گا ادھر، اور کوئی گاؤں نہیں بسے گا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ گوگل نے ان گاؤں کے نام نکال دیے ہیں کاظمی صاحب۔ ابھی دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی سے کتنی بڑی تیاری یہ میڈیا، گودی میڈیا اور یہ خبیث لوگ کس طریقے سے انسانیت کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، اور پبلک کو، عام پبلک کو مارنا، بچوں کو، عورتوں کو، یعنی سب سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں۔
तुम्हें जंग करना है तुम्हें मैदान में जंग करो। ऐसा तो नहीं है कि तुम जो है क्या ले आके ऊपर से बम मार के चले जाओ ऐसे मकानात में। ऐसे ऐसे घर तबाह हुए काजमी साहब, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें कि जहां पे अलावा आम पब्लिक के कोई नहीं था, पूरे पूरे घर, पूरी पूरी फैमिली खत्म हो गई है, लेकिन बावजूद उसके वो बाकी। ये तो चल रहा है। इसी के दरमियान दौरान जो है ना, ये जो हुकूमत का जो मसला रहा, वाकई एक ऐसी हुकूमत आई है काजमी साहब ये इस वक्त कि जिसको क्या कहा जाए। ऐसा नहीं लगता कि वो जो है क्या है हुकूमत लुबनान की है, या प्रेसिडेंट लुबनान का है, प्राइम मिनिस्टर लुबनान का है, फॉरेन मिनिस्टर लुबनान का है। जब वो बोलता है तो ऐसे जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, या इसराइल के जो है फॉरेन मिनिस्टर है, इस अंदाज में बोलता है। यानी मुकावमत, देखिए दुनिया भर में तहरीकाए मुकावमत को इख्तियार होता है जब कभी दुश्मन उस मुल्क पे कब्जा कर लेता है, कुछ इलाकों पे कब्जा कर लेता है, या वहां पे जो है कि अंदर घुस के चला आता है, तो वहां से मुकावमत निकलती है। लोग रजिस्टेंस तौर पे निकलते हैं खुद अपने से कि भाई हम अपनी जमीन को, हम अपनी जो है कि जगह को और अपनी धरती को बचाने के लिए वो खुद निकलते हैं कुर्बानी देने के लिए। तो ये लोग निकले हैं, तो इसमें फर्ज क्या बनता है कि हुकूमत जबकि कमजोर है, कुछ भी नहीं है उसके पास दिफाई तौर पे, तो इस सूरत में होना तो ये चाहिए था कि ये हुकूमत इस मुकावमे का साथ देकर पूरी तरह से खड़े होकर, और अभी जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में सर उठाकर चलने वाली बात जिसको कहा जाता है ना इज्जत के साथ, जब ईरान ने रख दिया कि हम उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक लुबनान पे हमले बंद नहीं होंगे, यानी सीज फायर लुबनान और इसराइल के बीच में नहीं होगा, जब ये बात रखी गई है, तो यहाँ पे बजाय उसको कबूल करने के यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और सदर जो कहते हैं एक नई बात निकालते कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम खुद डायरेक्ट बात करेंगे इसराइल से। जब से इसराइल से 1948 से कोई बात नहीं है, इसराइल से डायरेक्ट कभी बात हुई भी होगी भी नहीं। ये खामे ख्याल है इन लोगों का कि हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, या जो है क्या नॉर्मली ताल्लुकात लुबनान और इसराइल के हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता है बाकायदा तौर पे। यानी तो लेकिन ये जो शोशा छोड़ा है, आपने दो तीन बातें बहुत अहम बताई कि लेबनान की जो सरकार है वो इजराइल और अमेरिका के लिए सीधे सीधे काम कर रही है, और इस जंगबंदी में भी उसने कोई चाल चली है, और हिजबुल्लाह को निहत्ता करने का जो प्लान है उनका दुश्मनों का, शायद उस पर अब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ नजर अब्बास साहब की तरफ। नजर अब्बास साहब, एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है, अब ये बहुत मुमकिन है कि प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों, लेकिन उसका जवाब आना चाहिए। अभी लेबनान के मामले पर यह बात अब इजराइल के मीडिया में भी आ चुकी कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी कुछ बातचीत की कोशिश है उसी के नतीजे में लेबनान की जंगबंदी हुई है। इजरायली मीडिया ने भी आज ये कह दिया। अब लोगों का सवाल ये आ रहा है कि क्या ईरान जिस तरह से लेबनान का, हिजबुल्लाह का जिक्र कर रहा है, उस तरह से गाजा का जिक्र नहीं कर रहा। गाजा में जंगबंदी हो, वहां भी हमले जारी हैं, उसके लिए क्यों ईरान उसका जिक्र नहीं कर रहा है? ये सवाल पहले भी किया गया था किसी और मरहले पर, लेकिन एक सवाल चूंकि लोगों के जहन में है, मैं जानना चाहूंगा कि इस सिलसिले में ईरान में क्या कुछ बात हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सवाल सबसे पहले इसमें मैं 2-3 पॉइंट के तौर पे बात बयान करना चाहूंगा। सबसे पहले ये सवाल ज्यादातर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने खुद गाजा के लिए कुछ खास नहीं किया, या उन ममालिक में जिसको ये बहुत अच्छा समझते हैं, उन्होंने गाजा के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। इन्होंने कभी भी सऊदी अरब से सवाल नहीं किया, कभी कतर से सवाल नहीं किया, कभी बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान से सवाल नहीं किया, कभी सीरिया से सवाल नहीं किया। जोलानी जो वहां पे एक टेररिस्ट आके हुकूमत बनाई है, उनसे ये सवाल नहीं करते कि आपने गाजा के लिए पिछले 2.5-3 सालों में क्या किया। तो पहला तो ये इससे समझ में आता है कि ये सवाल ईमानदारी वाला सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात, अगर खुद चल के हमास से पूछें, खुद चल के फिलिस्तीनियों से पूछें, खुद चल के गाजा के लोगों से पूछें कि पूरी आलम इस्लाम में आपका साथ किसने दिया है, तो वो बिला शुबहा, बिला किसी शक के एक ही आवाज लेंगे, कहेंगे ईरान ने दिया है। और आपको याद होगा, आपने देखा होगा, सब दर्शकों ने भी देखा होगा कि अबू उबैदा जो हमास के स्पोक पर्सन है, उनका एक वीडियो जारी हुआ था मार्च में या अप्रैल में, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है। उन्होंने खास तौर से इसमें जो पूरा लड़ाई चल रही है उसमें ईरान का शुक्रिया कहा था, ईरान के बारे में आके उन्होंने हिमायत में बयान दिया था। तो खुद मुकावमत या गाजा की आवाम की
की जो शहादतें दे रही है और एक बेहतरीन तरीके से वो डटी हुई है पिछले 2.5-3 सालों से। मैं तो ये कहता हूं काजमी साहब, देखिए मेरा ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि ये जो जंग चल रही है इस वक्त की, जिसने पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी बुनियाद 7 अक्टूबर से पड़ी है। तो अगर हम ये कहें कि 7 अक्टूबर और तूफान अक्सा ने आके इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज की शुरुआत करी है, तो उसमें शायद मुबालगा ना हो। तो खुद मुकावमत के अफराद, खुद जो गाजा के हैं, हमास के हैं, मुख्तलिफ जो वहां के रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, वो ईरान की हिमायत में बयान देते हैं, वो ईरान के साथ हैं। लेकिन वो अफराद की जो जिन्होंने कुछ भी हरकत नहीं की, कोई भी काम नहीं किया गाजा की हिमायत में, वो लोग आके आज इश्काल कर रहे हैं। एक तो ये है जवाब नकदी, जिसको हमारे हौजे में कहते हैं। दूसरा इसका जवाब हल्ली ये है कि देखिए, ईरान ने जिसका नाम लिया है लेबनान, उसके ऊपर हमला चल रहा था, वहां पे खास तौर से वॉर क्राइम्स चल रहे थे, और गाजा के अंदर एक ठीक है नक्शशुदा एक मसलन कमजोर सी सीज फायर पहले भी मौजूद है। तो जब सीज फायर पहले से मौजूद है तो वहां पे आके सीज फायर की बात करना कोई भी इसमें अकली और लॉजिकल पॉइंट नहीं है। इसी के साथ मिलता जुलता एक और जवाब हो सकता है कि जब से सीज फायर हुई है गाजा के अंदर, या जब से सीज फायर हुई थी लेबनान के अंदर, अगर हम नवंबर 2024 को देखें, उसके बाद से लेके हजारों बार गाजा के अंदर, हजारों बार लेबनान के अंदर खुद जो है वो इजराइल ने आके इस सीज फायर को जो है वॉयलेट किया है, उन पे हमला किया है। तो जब सीज फायर को वॉयलेट करते हैं तो क्या हमास ने आके उसमें कुछ जवाबी कार्रवाई करी, या हिजबुल्लाह ने आके उसमें कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी? इससे समझ में आता है कि ये जो सीज फायर का वॉयलेशन होता है, ये जब सीज फायर तोड़ी जाती है, इससे दुनिया को एक पैगाम दिया जाता है कि इजराइल इतना खुखार है, इतना गैर इंसानी तरीके से वो काम करता है कि किसी भी सीज फायर को नहीं मानता है। तो ईरान ने भी जो नाम ले रहा है, बार बार उसके इतना ज्यादा इसरार किया लेबनान के ऊपर कि लेबनान का नाम लेके कहा कि जब तक सीज फायर नहीं होगी, अगर खुदा ना खास्ता गजा पे भी इसी तरह से हमले चल रहे होते, इसी तरह से कुछ तो कुछ तार चल रही होती, वॉर क्राइम्स चल रहे होते, तो बिलाशुबह गाजा का भी नाम ईरान लेता। और ईरान ने खुल के हमेशा से, चाहे वो इस्माइल हनिया साहब हो, चाहे यहिया सिनवार साहब हो, जितने भी बड़े बड़े शोहदा हैं, उन सब ने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि देख से ज्यादा चमचे गरम वाली बात है कि ईरान पे आके जो इश्काल करने की कोशिश कर रहे हैं या एक शुबह इजाद कर रहे हैं उम्मत के दरमियान। देखिए, उम्मत के दरमियान शुबह इजाद करने की बड़ी कोशिशें हुई। पहले ये सवाल उठा कि भाई मुसलमान ममालिक के ऊपर क्यों हमला किया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए से वो फितना नहीं उठा सके, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि ईरान ने क्लियरली जो है वो किसी भी जीसीसी कंट्री के अंदर जो है जो हमला किया वो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर किया, तो वो उम्मत के अंदर इत्तेहाद बाकी रहा। अब एक नया फितना उठाने की, एक नया शुबह इजाद करने की कोशिश है कि ईरान ने लेबनान का और हिजबुल्लाह का नाम तो लिया, लेकिन ईरान ने फिलिस्तीन और गाजा का नाम नहीं लिया। इसके एक तो ये है कि ये फितना है, इंशाल्लाह ये भी दब जाएगा, क्योंकि हक और हकीकत के सामने कोई फितना टिकता नहीं है। मैं इससे बढ़ के एक बात कहना चाह रहा हूं कि लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे इराक की मुकावमत हो, ये सब लोग लग के मेहनत कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं एक मकसद के लिए, और वो मकसद है फिलिस्तीन की आजादी। तो कंपेयर करना भी शायद अक्लमंदी नहीं है। ये सारे लोग जो जंग कर रहे हैं वो सबसे बड़े दुश्मन से जंग कर रहे हैं, वो इजराइल। क्यों जंग कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए कुद्स को आजाद कराना एक मुकद्दस मकसद है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे वो इराक की हशदुश्शाबी हो, सबका मकसद यह है कि फिलिस्तीन आजाद हो, फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले। इसी वजह से जितनी सैयद हसन नसरुल्लाह जैसे शहीद दिए, हमने रहबर मौजम जैसा शहीद दिया, किस लिए? कि फिलिस्तीन को आजाद कराना है। फिर अगर आगे कोई ये शुबह इजाद करे कि ईरान जो है वो गाजा के साथ नहीं है, सीज फायर, तो या इसकी वो जो है समझ की मुश्किल है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ को मरज का शिकार है, कि जिसको इंशाल्लाह वो मरज की हम दुआ करेंगे कि वो सही हो। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान हो जो सही दकीक नजर रखता है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, वो समझ रहा है कि ईरान जो चाह रहा है, ईरान ये चाह रहा है कि वेस्ट एशिया से यूएस की फोर्सेस निकलें, यहां से यूएस का ताकत खत्म हो। जब यूएस की ताकत खत्म हो जाएगी तो ईरान को जंग में उतरना ही नहीं पड़ेगा, फिलिस्तीनी होंगे और इजराइल की गासिब हुकूमत होगी, और खुद वो आके अपनी आजादी का मुतालबा करेंगे, और फिर इंशाल्लाह एक अदल और इंसाफ की हुकूमत फिलिस्तीन के अंदर कायम होगी। वो फिलिस्तीनी जो कई नस्लों से भटक रहे हैं, दर दर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उनको उनका हक मिलेगा। तो ईरान इस हदफ को लेके चल रहा है। अब इसमें जुज़ई तौर से कोई इश्काल करता है तो उसकी समझ की मुश्किल है, या फिर उसको कोई खास एक फितना इजाद करना है, कि किसी भी तरह का फितना अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी जंग में जो है उम्मत के दरमियान नहीं उठ सका है। सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि उम्मत
मुत्तहिद होके, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 50-55 ममालिक की जो आवाम है, इंडिया की, हिंदुस्तान की आवाम, जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सब इसको वाज़ेह तौर से देख रहे हैं कि ये हक और बातिल की लड़ाई है, और इसमें ईरान का हदफ ये है कि अमेरिका जैसे बातिल को हराया जाए, ताकि इजराइल की ताकत कमजोर हो और फिर फिलिस्तीन की आजादी का मरहला इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हासिल हो सके। यकीनी तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी ने बाकायदा इस हद तक कहा कि अगर तमाम मुसलमान मिलकर के एक एक बाल्टी पानी भी डालें तो इजराइल खत्म हो जाए। हमेशा इत्तेहाद की बात की, और शहीद उम्मत आयतुल्लाह खामेनाई ने भी मुसलसल इस जंग के दौरान वो लीडर्स आकर के मिलते रहे, मशवरे देते रहे। और मुझे याद आ रहा है कि जो इस्लामिक जिहाद, उसके लीडर ज़ियाद अल-नखाला, उन्होंने तो इस हद तक कहा कि मौजूदा दौर की गाजा जो है वो करबला है, और इमाम हुसैन की शहादत ऐसी चीज है जिस पे तमाम उम्मत मुत्तहिद हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं चलना चाहता हूँ जनाब अली बाकर आबदी साहब की तरफ। अली बाकर आबदी साहब इजराइल के मीडिया पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, बहुत अच्छे से नजर रखते हैं कि वहां क्या क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि वैसे तो पूरी दुनिया के मीडिया पर सेंसर किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं हिब्रू मीडिया के जरिए कुछ चीजें आ जाती हैं जो अरबी मीडिया तक होती हुई हम तक पहुंच जाती हैं। अली बाकर आबदी साहब, इजराइल के अंदर क्या कुछ पक रहा है, क्या हालात है? अंदर के हालात तो बहुत ही नागुफ्ता हैं, इसलिए कि पब्लिक में भी आ भी नहीं रही हैं कि तमाम चीजें क्या हैं। लेकिन बसा औकात जो चंद चीजें आ जाती हैं, ये तहरानोत है, या फिर जो है क्या वल्लाह है, और उसके साथ जो है क्या टुडे इसराइल है, ये लोग जो है कभी कभार जो है अपने आर्टिकलों में लिख देते हैं जो हकायक वहां पे चल रहे हैं अंदर पब्लिक के हवाले से, और पब्लिक के साथ साथ जो है क्या है हुकूमती लेवल पे सियासी, पॉलिटिकल और मिलिट्री, ये दोनों धड़ों के क्या कुछ आपस के मामलात चल रहे हैं। अभी एक बड़ा मसला ये भी चला हुआ है कि अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर या वार मिनिस्टर वहां का है, उसका भी एक मामला खड़ा हुआ है अभी कि क्या उसे लिया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा, या वो खुद इस्तीफा देने वाला है, क्या है, ये भी अंदर पक रहा है। अब ये खुद इस हुकूमत का बाकी रहना बड़ा मुश्किल है। ये जो तहरानोत लिखता है कि ये नेतन्याहू इसलिए जंग को खत्म करना नहीं चाह रहा है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन ये या जेल में नजर आएंगे, या फिर जो है क्या है कोर्ट के उस कटहरे में खड़े होंगे जहां पे मुजरिमीन खड़े होते हैं। यहां तक उसने कह दिया। इसी वजह से वो नहीं चाह रहा है कि चलो अमेरिका के दबाव में आकर या हालात ऐसे पैदा हो गए कि बगैर इसके, यानी बगैर ऐलान सीज़फायर अब अपना लुबनान पे ये मसला हल होने वाला नहीं था, बातचीत होने वाली नहीं थी ईरान की, जबकि सबसे पहले उन्होंने शर्त रखी थी उन तमाम मुल्कों के साथ साथ जहां जहां पे जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है, उसमें सबसे पहला नाम जो है क्या लुबनान का लिया, इसलिए कि लुबनान हालत जंग में है। और इस तरह का जो है कि लुबनान हालत जंग में है कि जहां पे एक तो हुकूमत नहिकता है, और जो कुछ भी काम हो रहा है, जो कुछ भी दिफा हो रहा है, वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहा है या हरकत मुकावमत की तरफ से हो रहा है। जितनी भी जो है क्या मुकावमत की वहां पे तहरीकें हैं उनकी तरफ से हो रहा है। तो इसराइल का जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है अलियोन मिजराही, और उसने तो यहां तक कह दिया कि ये जो जंग की जो बात जो है ना, दोबारा बैठक की जो बात कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम लेने के लिए है, और टाइम लेकर असलहा इकट्ठा करने के लिए है, और फिर किस तरीके से दोबारा हमला किया जा सके। और उसके साथ साथ ईरान भी पीछे क्यों हट रहा है, क्योंकि ईरान ने 2 दफा देख लिया है, ये तीसरी दफा है मरहला। जब भी बातचीत जो है क्या एक उस पॉइंट पे पहुंचती है कि जिस पॉइंट पे बाकायदा पहुंचकर दस्तखत होने रहते हैं, सिग्नेचर होना है उस एग्रीमेंट पे, वहां तक पहुंच के फिर हमला कर दिया जाता है। तो अब ईरानी भी जो है क्या इतनी बेवकूफ नहीं है कि बार बार जो है क्या है उसके हमलों को और उसकी बात को मानते हुए जब बुलाए चले जाएं। अभी जो बात जो हो रही है पाकिस्तान के हवाले से कि वो उसने कह दिया कि वो लोग वहां से चल चुके हैं, अभी ईरान ने यहाँ से कहा है कि अभी हमारा कोई फैसला ही हमने नहीं लिया है कि जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी जो हालात चल रही है, बिलखुसूस ईरानी जो है शिप पे हमले के बाद तो मामले बिल्कुल वो बदल चुके हैं, अब वो हाल नहीं रहा। तो मिजराई ये कहता है कि ना कि सिर्फ अमेरिका के हवाले से ये खुद इसराइल का बड़ा मरहला बना हुआ है, और उसने कहा कि ट्रंप को ले आकर फंसाने वाला खुद हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये नेतन्याहू।
تو یہ جو ہے کیا ہے علی مزراحی کا کہنے کے مطابق یہ رہا کہ جتنے بھی جو ہے کیا ہے پریزیڈنٹ امریکہ کے آتے رہے ہیں، اسرائیل یہی کوشش کرتا رہا کہ وہ حملے کر دے ڈائریکٹ کس پہ، ایران پہ، لیکن ہر ایک آنے والے نے اپنے حالات کو دیکھا، اپنے اندر کی حالات دیکھی، اور اس حملے کے عوض میں یعنی اس کے بدلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے، اس سے جو ہے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہونے والی ہے، اس کو دیکھ کے خاموش رہے، علاوہ اس بیوقوف کے کہ اس نے حملہ کر دیا، اب وہ اس کی انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک مقام تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب بات کرے ایران سے تو ایک ہارے ہوئے کی طرح سے بات کرے تو پھر جا کے بات ہو سکتی ہے، نہ کہ جو ہے کہ ایک جیتے ہوئے جیسے اس کی اپنی تھنکنگ ہے۔ جی جی عابدی صاحب، میں چلتا ہوں جناب نذر عباس صاحب کی طرف۔ نذر عباس صاحب، اسلامی انقلاب کو آپ بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی تقریباً اسی زمانے سے 1979 سے فالو کر رہا ہوں پوری طرح سے، اور دو مقاصد، بہت سے مقاصد اسلامی انقلاب کے تھے، لیکن دو بہت ہی ہائی لائٹ کیے جاتے رہے ہیں، جس میں امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، وہ اس علاقے سے جانا چاہیے، دوسرے اسرائیل کینسرس ناسور ہے جسے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے۔ کیا اس جنگ کے نتیجے میں یہ دونوں مقاصد حاصل ہونے والے ہیں؟ کیا ایران کو، اسلامی انقلاب کو یہ کامیابی ملنے والی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایک اور جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں یہ اس مقصد تک پہنچیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی کچھ دنوں کچھ ہفتے چلے گی، اور یہ دونوں بڑے بڑے اہم اہداف ہیں، لیکن اس سے ایک بڑا مقصد حاصل ہو رہا ہے اس جنگ کے بعد۔ میں آپ کے سوال کو جب پہ آؤں گا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو ایک بہت بڑا چینج ہو رہا ہے امریکہ کا اس پورے ریجن سے جانا، اور اسرائیل کی جو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، جو فلسطینیوں سے ان کا حق غصب کیا گیا، ان کا ختم ہونا، یہ ایک دو بہت بڑی ہدف ہے، دو بڑے ہدف ہیں ایران کے لیے، انقلاب کے لیے، اس پورے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک بہت بڑی فائدہ ہوا ہے، اس سے بڑھ کے ایک بہت بڑی جیت حاصل ہو رہی ہے ایران کی اس جنگ کے بعد، جو پوری دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مانوتا انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کہ وہ یو ایس ہیجیمنی، وہ ویسٹرن سیولائزیشن کا جو ایک خوخار چہرہ تھا، کہ جس نے پچھلے 2-3 صدیوں سے پوری دنیا کو جو ہے اپنا غلام بنا کے رکھا، مختلف طریقوں سے انسانیت کا استحصال کیا، وہ ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو چھوٹے گول ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ختم ہو، یہاں سے امریکن فورسز نکلے، لیکن اس سے بڑا ایک ہدف یہاں سے اچیو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کہ پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے کہ امریکن ہیجیمنی ختم ہو رہی ہے۔ اب امریکہ یا ویسٹ کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تو اتنی بڑی جیت کے لیے کئی مرحلوں میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ جنگ ہو کہ جس میں بڑی جیت ہمیں حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے سیز فائر ہو، کیونکہ امریکہ اتنا اس طرح کے اس کا نیچر ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جب تک اس کے پاس قدرت ہے تب تک وہ آگے حملہ کرتا رہے گا، یہاں نہیں کرے گا کسی اور طریقے سے، کوئی فالس فلیگ کرے گا، کسی نہ کسی کا اسیسینیشن کرا دے گا، کئی سارے ان کے پاس حربے ہیں اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سڈنلی یہی جنگ جو ہے آگے چلے گی، اور یہ دو بڑے ہدف اس کے بیس میں، یہ جو بڑا ہدف ہمیں ملنے والا ہے کہ امریکن ہیجیمنی ختم ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے۔ لیکن بہت ہی اچھی طریقے سے اسٹریٹجی کے ساتھ ایران اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ ایران صرف امریکن فورسز کو فی الحال اس مرحلے میں اس کا ہدف یہ ہے کہ امریکن فورسز یہاں سے نکلیں اور اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کو آزادی ملے، لیکن اس سے بڑا ہدف وہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہ جو وار آف سیولائزیشن ہے، کہ جہاں پہ ایک ظلم کی سیولائزیشن ہے اور ایک جہاں پہ حق کی سیولائزیشن ہے، الہی سیولائزیشن ہے، اس کے بیچ کا جو ٹکراؤ ہے، اس میں جیت حاصل ہو۔ اور ایک چیز میں بس 30 سیکنڈ کے اندر ایک چیز کہنا چاہوں گا قاسمی صاحب، دیکھیں یہ جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، اس نے جب کولونائزیشن کا جب سسٹم شروع ہوا تھا تو انہوں نے اپنی شروعات دریائی لٹوروں کی طرح کی تھی۔ یہ دریا میں آتے تھے، جہازوں کو پکڑتے تھے، چاہے وہ انگلش لوگ ہوں، چاہے پرتگال کے ہوں، چاہے وہ فرانس کے ہوں، ان کا کام تھا دریا میں آ کے لٹوروں کی طرح کشتیوں کو پکڑنا۔ اب جب ان کا ڈاؤن فال شروع ہو رہا ہے، اس ویسٹرن سیولائزیشن کا ڈاؤن فال ہوا ہے، تو دوبارہ یہ اپنے پرانے دھندے پہ آ کے لگ گئے ہیں، کشتیوں کو لوٹنے والا سمندری لٹیروں کی طرح دوبارہ سے یہ وہیں پہ آ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ یو ایس ہیجیمنی پوری طرح سے ختم ہو رہی ہے، کہ جس کے نتیجے میں یو ایس فورسز یہاں سے پوری جائیں گی، یہاں سے اس پورے علاقے سے، تو یہاں پہ صحیح معنوں میں پیس اور شانتی بحال ہوگی، اور اسرائیل کے اندر بھی فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا، فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔
बहुत अहम बात की कि ये वापस लौट करके आ रहे हैं समंदरी लुटेरों की तरह से। आखिर में मेरे पास 1 मिनट बाकी है, जनाब अली बाकर आबदी साहब, आप हालात को समराइज कर दीजिए मुख्तसर के इस वक्त किस हालत में है और आगे 1-2 हफ्तों में क्या उम्मीद है। 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात कह दीजिए। देखें, ये जो भी हालात चल रहे हैं इसमें एक बहुत बेहतरीन बयान आया है अंसारुल्लाह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक बेहतरीन बात कही है कि अगर ये अमेरिका अपनी हट धर्मी पे, कज अकली पे, बेवकूफी पे या तागुतियत पे बाकी रहा तो कोई वैध नहीं है कि जिस वक्त हम बाबुल मंदब बंद करेंगे तो उनका ये कहना है कि दुनिया की ना जिन्नात और ना ही इंसान खोल सकते हैं। नहीं कि सिर्फ ये भी इंसान, कहा कि ना जिन्नात खोल सकते हैं और ना ही इंसान खोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा एक तरफ से जो एक है हुर्मुज और उधर बाबुल मंदब, फिर तो पूरी दुनिया इस हालत में चली जाएगी कि फिर ना पूछे इक्तिसादी हालत क्या कुछ होने वाली है, खुद अमेरिका का क्या कुछ तबाही मचने वाली है जी। यानी तो इसके हवाले से अब हमें, यानी ट्रंप के पागलपन के बढ़ने से ये मुसीबत भी दुनिया को देखनी पड़ सकती है कि बाबुल मंदब भी बंद हो जाए और पूरी दुनिया में हाहाकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।